Ndio, munganga Martin tunakuja kwako. Association Moba Tuendelee AMT ika kusoliciter kwako pour que kama vile expert uweze kuprendre en charge matraitement de mtoto, donc utie kwa ujuzi wako. Ulipokelea kaje ile jambo kwa kusoliciter association kusoliciter pour que nous traiter le mtoto? Jambo ile nilipokea kwa furaha sababu yeye mtoto mgonjwa ni ndugu yangu. Ndio kitu cha kwanza. Ndugu yangu wa damu ulitamaanisha nini? Ndugu yangu wa territoire. Ndio. Ni ile nilijitoa kusema bado na mimi taonesha ile mapendo kwa ndugu yangu mimi mwenyewe kwanza. Na kile kitu vraiment sikuhesite, yani sikusita. Ndio nilikuwa obligé malgré magumu, ma distance nini, nilijitoa na ti leo hii ninajitoa kufuatilisha ile matunzo ya ule mtoto. Selon wewe experience ushakuwa na hospital, bon uliprendre je association kufuatana na kazi yako, wakati unasikia kama association AMT itaprendre en charge mtoto na kisu kuangalia kilonda na ukubwa wake, en plus de cela uko na assister kwa madawa kisi kwa kufuata. Bon uliprendre je association mu niveau yako? Vraiment association niliprendre mkilo mu valeur, na kitu taomba ni association izidi kuendelea, sababu bila association hatungelikuwa na mtoto. Ndio hatungelikuwa na mtoto, na haitoshi, haina tu association, unakuwa na ba promoteur. Bale ba promoteur vraiment ni kutuona kwa mbali na kwa karibu, ni Mungu awabariki vraiment, sababu na promoteur na association vraiment na mganga wa yake implication, naona kama tutafaulu na kile kitu kinaitiwa association kinakuwa kitu kizuri ndani ya territoire yetu. Nashukuru sana Baba Martin, tutarudia kwako. Nakukumbusha telespectateur popote ambapo unatufuata, ni makala kutoka kwenye association Moba Tuendelee AMT kwa kifupi. Tunapatikana vile vile kwenye WhatsApp, namba ya simu ndio hiyo inapita chini ya screen yako. Basi utakuwa tufollow kwenye namba hiyo ukitaka maswali yoyote, mapendekezo, ukitaka vile vile kujua mengi yanayoendelea katika association Moba Tuendelee, namba ndio hiyo utakuwa unaitumia kwa kutupata. Vice President, tunarudia kwako. Kabla tuyagusa sana zaidi mambo ya mtoto, ulisema quelque part kama mko na maprojet yenyewe mtaprendre d'ici là, construction ya toilette. Est-ce que unaweza nafasiria bali mtufuata au niveau international ni masible gani ambayo association ili cible pour que procéder à la construction? Merci kwa ile ulizo. Ma cible iko mbili kwa ile toilette publique. Tulisible ku stade Mulolwa ambao ni stade inapatikana hapa Kirungu. Tulisible pia tena ku Grand Port, parce que ukiangalia ku Grand Port d'ici on a embouteillage vraiment, kwa mfano kwa bateau entrer ou bien sortir on a vraiment embouteillage. Ni hapo tuliona kama tuko nécessité vraiment ya kuweka ma latrine publique. Est-ce que vous faites une investigation, vous sentez vraiment comme vous avez besoin pour les? Kitu nasema kama ni association Moba Tuendelee, ni association ya kila mtoto wa Moba, sio tu pengine kama mtoto wa Moba au kila mtu yote ambaye anatufuata na yuko na ile amuru ja Moba Kuendelee. Ndio kuko watu wanaishi Mbapor, kuko watu wanaishi Kirungu. Kwa hiyo ni kufuatana na mabesoin, parce que hamtafanya kitu bila kuangalia besoin kwanza. Est-ce que hapa tunafanya kitu kwa nini? Kwa nini tuliwaza tu kuwese? Ndio, avant. Kwa nini tuliwaza tu malatrine? Parce que tuliona ulazima. Parce que niambie tangu stade Mulolwa iweze kujengwa paka hivi hakuya jengwa ka wese. Tangu stade kujengwa. Tangu stade Mulolwa kuweko, yani kuweko na wabeleji paka hivi hakuna wese. Kasu question parler, est-ce que vous me rassurez comment chaque femme demande quelque part, mais l'association n'a par rapport à ma demande qu'on peut répondre, nous AMT tu répondre par les demandes. Tulishuka sur le terrain, tulimwangalia Mshamina, tuliangalia président wa SEFMO, akaturassurer que tulishawahi kufanya démarche ya hapa na pale kwa bunge kwa nyani wachaguliwa wa Moba, mais abikwenda
Mais wakati sisi kwanza avant kudescendre sur terrain vile tuko ya Moba tuliangalia kwa situation tunasema non na avant ya kufanya ile execution tukashuka sur terrain tukaenda kuangalia na viongozi wakati tunashuria que vraiment tushafanya démarche hapa na pale abina mkutenir ni hapo deja tukasema association muda ukifika tutaona namna gani ya kujenga kwa ile malatrine stade. Na nashukuru sana kwa est-ce que gouvernement ko pale moi ni association tu ni ma relation gani association AMT iko na par rapport na autorité locale pour que nous procéder kwa ile ma projet. Grand merci. Tout d'abord avant que atuya anza kwa mfano kwanza association tulienda kwanza mbele ya serikali ikaruhusu kwanza ile statut yetu ya association na ikatia muhuri ikautorize kazi ya association. Apartena ile wakati tulirecevoir tena projet ya kusema kama tufanye kwa mawese public. Mle-concevoir. Bon, si tu lui concevoir ma idée, tu recevoir quelque part. Vraiment tu lui concevoir ma idée kusema kama tufanye kwa kitu fulani. Parce que vu les besoins, tukaona ma besoin qui a plus besoin. Ni pale tukaona tena tukaenda kuona viongozi tena wa territoire. Ni pale wakasema non vraiment mawazo yenu iko tellement fondé, iko ya mzuri na hapo tutaniambia que vraiment kisi mnawaza kwa la tribune publique tunaniencourager mwangalie viongozi wa gérer kwa mfano stade na muone namna gani ya kushuka kwa grand port pour que muone namna gani mtamettre en œuvre ile ma réalisation yenu na ni hapo vraiment ici là si kwa mkono wa mambo ya association na kwa mkono kwa wewe mtufuata pale kama unaweza kuwa na wewe mapendo unaweza kunatia quelque chose dans l'association pour que pour répondre aux préoccupations ya population parce que ukiona grand port kama nisikuya kutoka bateau au siku ya kule bateau vraiment na sentir kuna mambo mengine ni aibu c'est pourquoi tunapenda tufiche kwanza aibu ya watoto ya Moba moja. Sijui devise kwanza wakumbushe but respectateur ya association nipe développement et sympathie. Nashukuru sana telespectateur popote ambao mnatufuata, ni association Moba Tuendelee ikiwa moja wapo wa solution ya matatizo ya watoto wa Moba, hasa zaidi inakuwa inajihusisha na wanyonge. Ukiona watu wanakuwa wasumbuliwa, Moba Tuendelee association ilisema fini la récréation pour les problèmes ya territoire ya Moba itaprendre en charge kwa contribution yako wewe mtoto wa Moba popote ambapo unapatikana, na wewe ambao unapenda kitu cha Moba kiweze kuendelea, msaada wako ni lazima sana ili tarafa yetu kwa pamoja iweze kuruka juu. Ndio, ma toilette publique selon conception ya projet itakuwa maporte ngapi? Tuliona vu que ni mafashe un peu public na ni kwa mfano tukisema ku stade inakuwa inachukua watu wa mingi sana, tukisema tukitia porte 2 ya wanaume na wanawake mama mbele ya basi wasifiri ni hapo tukaangalia kwa hivyo kuweka 4 porte 2 ya wanawake na 2 ya wanaume ku stade na ku grand port na ku vile 2 ya wanaume na 2 ya wanawake, yani tu 4 porte. Na kabla ya kuuliza na Babu Martin, implication ni gani hapa ya manager bien promoteur wa AMT ambaye anapatikana pale Marekani, implication yake ni gani katika jambo hili? Implication parce que tukisema kama kitu kinawahi evolue, kitu kinaendelea, c'est parce que ni muungano wa mambo kwa mawazo. Ndio. Yeye ndio mkurule nini AMT ndio sa vile promoteur. Uko ma injonction ataileta pour que ba mambo hapa baitembelee. Dès que implication yeye tuseme ndio kwanza mkurule kitu. Ndio. Implication yake iko tout moment, mawazo ni financièrement, yani presque makadre yote eko garant parce que nie kwa sasa sio kwa sasa parce que nie mkule association hatuwezi normalement tufanye association hapa ou bien kufanya kitu fulani bila kwa mfano kuinformer hiérarchie parce que ule hiérarchie ya AMT kwa association tulipenda na sisi tu msindikiza vraiment mawazo yenyewe kunayo en tant que sur place, en tant que acteur, parce que ndio tuko acteur vraiment sur place. Tunaweza kutetea na sisi tunakonservoir kitu fulani, tunapeleka kwa viongozi na wao wanafunza etude selon mawazo yetu na sisi hapa sur terrain.
surtout peut-être ma jonction de kule hata nayo kutoka kule tunaitia kwa association tunaizungumza kwa pamoja tunafanya sio tunatatua kile kitu ubepe inatoka hapo na sisi tunapeleka deke tuko naenda vile implication kuna iko ni kubwa sana. Na kukumbusha kama tuko nasemea deuxième phase ya activité ya AMT association MOBA tuendelee, na katika deuxième phase hii mko rappel ya traitement ya mtoto ambaye AMT kuna mprendre en charge, na ndio maana presence yake Babu Martin. Babu Martin, est-ce que tofauti na madawa ile ushawahi kupata selon kazi yako ya matunzo utakuwa zidi na lazima madawa mengine? Ndio, nitakuwa lazima na madawa mengine na beaucoup plus financement. Ndio, beaucoup plus financement. Kukuwa na madawa ni financement. Nipate assistance, nitapata na dawa, nitatibu na tu irabe. Donc nataka kusema AMT ikupatie madawa. Naomba ku association AMT plus peut-être un promoteur tufuata leo batuunge mkono tupate ile assistance par rapport à la santé yake. Na merci sana, kama kuja quelque part deuxième phase utaweza kutufasiria kama ile deuxième phase itakuwa concernée parce que première phase ulisema kama ilikuwa ni mapincement na vitu vingine mapandage, na unasema déjà dans la première phase mtoto aliévoluer très bien. C'est juste deuxième phase ndio tutakuwa tufasiria kama itakuwa na concernée nini sasa hivi, lakini kabla safika kwa tutakuja kwake vice président. Bon, unasema kama matoilette publique tunasistir kwa matoilette publique ya mingi sana hapa ndani ya sisi ya Kirungu, na maprojet kama hii mais ma réalisation yake haifiki. Bon, AMT itaasire je batoto ya MOBA, na baada ya MOBA kupenda kusema batie mkono pour que kitu kiende, parce que comme association nous n'apata comme financement mais à réaliser. Alors devant monde tufata hapa association itaasire je kama ile projet malgré ma financement kutoka quelque part bali confier ma financement nitafika pour réaliser projet. Merci. Kwanza ni kuwa na moyo. Kufikia kufanya kitu kwanza ni kuwa na moyo. Hii ni association ya watu ya huruma. Yaani kisha kuona basi tunatembea fashi ya mingi sana mu territoire. Avant que tufanye realisation tulitembea hapa na pale. Na waza kwa bila shaka kuona maimage ya Mwange, ya Mafube, ya Msosa, Mangundaura, bado tunataka kuiona. Kwanza moyo tu kwanza ndio tusukuma tufanye kwanza ile ma voyage ya vile. Ndio tuangalie kama situation ya MOBA hapa na pale. Assurance ni kusema nini? Ni roho kwanza nikisema mbele yako, ya ule, ya huyu na ya wewe Mungu tufuata pale. Kusema kama tutafikia tu wakati tutaunga mawazo pamoja. Kwa sababu sasa vile hapo tulisema watu wanasema mwingine ke mlifanya enregistrement yenye jusque là atuyaona ulazima wenyewe enregistrer. Ilikuwa moja kwa kesho parce que nilikuwa nasema ni shite kule.